अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। सबसे पहले थैंक यू कर लेते हैं थाल नेचुरल्स का हमारे पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊं तो मैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो बताना चाहूँगी। वो ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रेनर हैं, बड़ा अच्छा आपके माइंड को ट्रेन करती हैं, रीड कर सकती हैं। उससे ज़्यादा जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो होती है ये टैरो कार्ड भी रीड कर सकती हैं। ये क्या क्या कर सकती हैं और ये किस तरह से गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में पहुंची, ये हम उन्हीं से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलाफ़े। वालेकुम सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे ये बताइए कि ये गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की क्या स्टोरी है? सीरियसली ये फ़नी स्टोरी है। मुझे सिर्फ सेल्फ डिफेंस में सीखने के लिए गई और मुझे बस इसलिए शौक़ था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि प्रॉब्लम पर बात करना मुझे नहीं आता। मैं कहती हूँ सोल्यूशन होना चाहिए। आप कहें कि आपके साथ ये जुल्म हुआ, सोसाइटी इस तरह है, तो आप हल की तरफ जाओ। True. तो मैंने कहा सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं और फिर बाद में लोगों को सिखाऊंगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिखाया भी। इसी दौरान वहाँ पर एक कोच थे जो खुद भी रैकेट्स बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्पीड पंचिंग बहुत सही है, तो आई थिंक तुम्हें 1 आवर की अटेम्प्ट करनी चाहिए। मुझे शुरू में लगा मजाक कर रहे हैं। अच्छा, वो सच बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। उनका 15 मिनट्स की प्रैक्टिस है। उनका ओके डन। अच्छा, उन्होंने करवाया तो वो मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया। अब उनको पता था, बिकॉज शुरू में मैं डिटेक्ट नहीं कर सकती थी एक चीज़ को। तो उन्होंने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ये हम 2 महीने बाद अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, मैंने कहा ओके। सिर्फ 2 मंथ्स थे मेरे पास। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ मैंने सोचा, माइंड साइंसेस मेरी फील्ड है, तो मैंने वहाँ पर सिर्फ सोचा कि क्या मैं जहन में सोच सकती हूँ कि ये हो सकता है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ इफ यू कैन सी इट यू कैन मेक इट एंड यू कैन अचीव इट। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये अगर जहन में आ रहा है तो बस अब सामने ही करना है, ये हो जाएगा। बस उसके बाद फिर इरादा किया, नियत की उस चीज़ की। और 2 मंथ्स की प्रैक्टिस भी कोई इतनी खास नहीं थी, वो मैं अपनी फिटनेस ही करा रही होती थी, सारी चीज़ें कर रही थी और बस उसको जहन में समझ लिया, पकाती रहती थी कि अच्छा ये हो जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट की, गिनीज को भेजी, अप्रूव हो गई। ओह, दैट्स अमेजिंग। तो वो अल्लाह का शुक्र, और उसको इंडिया ने अप्रूव किया। अच्छा, उसको हमारे यूके यूएसए ने अप्रूव किया और एंड पर जाकर फिर गिनीज ने अप्रूव किया। और हर दफा मैं अपना ही रैकेट ब्रेक करती थी। पहले 14,000, फिर 16, फिर 17 तक गई, फिर उसके बाद हमने 21,000 प्लस की हमने अटेम्प्ट। अमेजिंग, थैंक यू। और उसके बाद उसको हमने क्लेम कम पे किया। 18,983 एक फिगर बनाना था और वो हमने कर दिया। और शुक्र है कि उस दौरान मेरा रैकेट अप्रूव हुआ जब सबके जो रैकेट थे वो रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा। और मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ, तो ये पक्की बात है, हो सकता है ये हो जाए। तो मुझे लोगों ने कहा जरा रेडी रहना। मैंने कहा ओके, बट मैंने एक चीज ये कही, मैंने मेहनत की है, तो मुझे लगता है उसका अज्र जो है ना अल्लाह के साथ बिल्कुल वो मिलता ही मिलता है। अच्छा सुलाफ़े, मुझे ये बताएं, हम अक्सर कहते हैं कि योगा करने से हम अपनी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं, क्या सच है? अच्छा, ये बिल्कुल सच है। मैं इस फील्ड में अगर आई हूँ तो सबसे बड़ी वजह इसी की है कि मैं अपने लिए खुद इस तरह थी कि मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट किया इसमें आकर। दैट्स नाइस। चाहे वो हाइटल हर्निया हो, जो बहुत कम लोगों को पता है, अब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो हाइटल हर्निया जिसको होता है उसको पता होता है कि कितने बड़े प्रॉब्लम्स ये करता है, आप कहाँ तक पहुँचते हो। तो वो प्रॉब्लम हो, चाहे हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, यू नेम इट, कि आप कौन कौन सी चीज़ इससे हील कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपकी माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन ना खाएं, लेकिन मेडिसिन एक हद तक असर करने के बाद उसको छोड़ देगी। वो एक चीज आप समझे कि आप इम्यून हो गए उस चीज के, उसके बाद आपके पास क्या तरीका है। तो एक नेचुरल वे आपके पास है कि ये पॉस्चर्स आपने करने हैं, इन पॉस्चर से आपके ऑर्गन्स का मसाज होता है, बिकॉज वो आप किसी तरीके कर नहीं सकते हो। तो ब्रीदिंग के जरिए आप कर सकते हो बहुत सारी चीजों को। मेडिटेशन होती है, आपके योगा के डिफरेंट पॉस्चर्स होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। फिर स्ट्रेस आपका एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो 70 से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक होती हैं। तो वो वहीं पर नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, इवन डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, आप पाकिस्तान को कहते हैं उसका गढ़ है डायबिटीज का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं इस टाइम पे और वो उसको ट्रिगर करती है और उसके बाद स्ट्रेस से ज्यादा फास्ट फूड खाया, लेट गए, बैठे रहे, और आपको ये पता है कि फास्ट फूड और जंक फूड भी ये इमोशनल ईटिंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं, कि लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को बस चाहिए होता है कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रेस हुआ तो उसको सेटिस्फेक्शन की खातिर, उन्हें नहीं पता होता कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। सो योगा आपको अवेयर करेगा।
آپ کے مائنڈ پہ کام کرے گا, آپ کے ایموشنس پہ کام کرے گا, اسپرچویلٹی کا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے یہ اس چیز پر کام کرے گا, اور آپ کے فزیکل ایسپیکٹ پہ کام کرے گا. یعنی یوگا آپ کو وننس سکھاتا ہے, اس کا مطلب ہی ٹو یونائٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ایک تو جوائن کرے گا آپ کی یونیورسل کانشیسنیس سے. دوسرا یہ ایک لائف اسٹائل ہے کہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں, 2 دن کی بات نہیں, آپ نے پھر پوری لائف اس کے مطابق گزارنی ہے. تو آپ فٹ رہو گے, جب آپ فٹ رہتے ہو تو آپ بیماریوں سے دور رہتے ہو. اچھا سلافہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری میگرین ہے بہت زیادہ, اب تو پہلے ہم کہا کرتے تھے بڑوں میں یا آفٹر 40 یا 30 پلس ہوتی ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ٹین ایجرز میں بھی ہوتی ہے. بالکل. کیا یوگا سے ہم ٹرین کر سکتے ہیں خود کو اس چیز کے لیے بھی؟ اچھا, آج سچ میں ڈکلیئر ہوں گی سب سے پہلے بیماریوں کی دکان, لیکن میں بتاؤں گی اچھا یہ بھی مجھے تھا. لوگ کہتے ہیں سب کچھ, اور واقعی لٹرلی میں مجھے مائگرین ہوتا تھا. اور اس کا اکثر جو ایسٹرالوجی میں لوگ کہتے ہیں جی جو ایریز ہوتے ہیں نا ان کو تو درد شقیقہ اس کو اردو میں کہتے ہیں, اینڈ لائک ان کو تو ہوتا ہے. تو مجھے تھا یہ ایریز کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میری تو جان چھوٹے بھائی, میرا کیا قصور ہے, میں ایریز ہوں. تو اس پر میں نے یوگا پریکٹس کرنا شروع کیا. اس کے اندر ہوتی گراؤنڈنگ, یعنی کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہو, اسی طرح اگر آپ چائلڈز پوز کر رہے ہو اور کانشیسلی کر رہے ہو کہ ایک چیز آپ نے جا کے ایکزیل کیا اور اس کے بعد آپ لمبا سانس لے سکتے ہو. اس کے بعد یعنی کہ آپ کے پھیپھڑے خالی ہو گئے جب آپ نے ایکزیل کر دیا, اس کے بعد آپ انہیل کر سکتے ہو. تو اس کے بعد جیسے ہی ہم گراؤنڈنگ کرتے ہیں تو جو بھی اسٹریس ہوتا ہے یا باڈی میں آپ کے امبیلنس آیا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو مائگرین کا تعلق آپ کے اسٹریس اور آپ کے کچھ کھانوں سے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اس کا بھی ٹریگر لگتا ہے. تو یوگا میں آپ کو نیچرل کھانوں پہ کہا جاتا ہے. کچھ فوڈز اگر ایسے آپ ہمیں بتا سکیں. اچھا, بہت سارے اب عجیب و غریب باتیں ہوں گی آج اس میں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لہسن ہے کھانے کے اندر وہ آپ ڈیلی یوز نہ کریں, بیکاز یہ اسٹیمولنٹ ہے. جیسے ہم یوگا میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس طرح کیفین ہے وہ اسٹیمولنٹ ہے. اس کو میں خود کیفین ایڈکٹ ہوں, فکر نہ کریں. تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو سر درد کی زیادہ شکایت ہوتی ہے, چاہے وہ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں. سو اگر لہسن آپ اپنے کھانے میں روزانہ یوز کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پرابلم آ سکتا ہے. بٹ سوری ٹو سے سلافے, ہم تو کیفین کا انٹیک اس لیے کرتے ہیں, سر میں بہت درد ہو رہا ہے چائے پی لو, سر میں بہت درد ہو رہا ہے کافی پی لو, کھانے کے بعد ہم جب تک سافٹ ڈرنکس کا استعمال نہ کر لیں کھانا ہضم نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اسٹمک لائننگ کو کیفین کتنا ڈیمیج کرتی ہے. بہت سارے لوگوں نے, اب آپ دیکھیں گے, سوری ہم سب یوٹیوب پر بھی ہیں, لیکن یوٹیوب پر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں ایمٹی اسٹمک کافی پہ کافی, ایگزیکٹلی ورک آؤٹ سے پہلے خالی پیٹ. اب کسی کو میڈیکل کنڈیشن ہو تو وہ تو گیا اس کے اندر, پہلے اس کی اسٹمک لائننگ بیچارے کی, اسپیشلی آئی بی ایس والے, ان کے لیے تو پرابلم ہے. آئی بی ایس تو بہت زیادہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں اچھا اس نے ویٹ اس طرح ریڈیوس کیا, تو اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ ہیک کیا تھا, تو میں بھی کر لوں. پہلی چیز تو کسی کو دیکھ کے کچھ نہ کریں, اسی لیے کہتے ہیں ایکسپرٹ کے پاس جائیں. سو آپ کو مائگرین ٹریگر کرتا ہے جس فوڈ سے, اس میں کیفین سب سے پہلے آتی ہے. لوگوں کو نہیں پتا فیٹ جتنا جن کھانوں میں ہے, اور اسپیشلی جنک فوڈ آپ کے اس چیز کو ٹریگر کرے گا. پھر بعد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین آپ کو بہت ٹریگر کرتی ہے, کیونکہ بلو لائٹ ہم اس کو کہتے ہیں نا, بلو لائٹ آپ کو افیکٹ کرے گی. نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہے تو سب سے زیادہ آپ کو مائگرین تب آپ جو ایکسپیرینس کرتے ہو. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے جیسا ایک لائٹس کا, اس کے بعد آپ کو سکون کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ دیر لائٹس وغیرہ بند کریں اور اس کے بعد میڈیٹیٹ کریں تاکہ آپ کی ذات میں ایک بیلنس آئے. بیکاز رات کے ٹائم پہ کیوں نیند نہیں آ رہی لوگوں کو, میلاٹونن ریلیز ہی تب ہوگا جب آپ کی لائٹس آف ہوں. ایگزیکٹلی. اب برین ہیز نو برین. آپ نے رات کو لگا لیا فون یا ٹی وی یا نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, مگر جب آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوگی, میلاٹونن ریلیز نہیں ہوگا, نیند آئے گی کہاں سے؟ ایگزیکٹلی. پھر کیا ہوتا ہے, میلاٹونن جو اللہ نے آپ کے اندر نیچرلی رکھا ہوا ہے, آپ باہر سے ایک سورس سے لے رہے ہیں, وہ آپ کو اور زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. وہ اصل نیند تو نہیں آ رہی, کیونکہ بیسیکلی میلاٹونن جو ہے اس کی سیکریشن تقریباً 10 بجے کے قریب ہونی شروع ہو جاتی ہے. میکسیمم آہستہ آہستہ وہ ہوتی رہتی ہے, رات 12 بجے تک بالکل پیک پہ ہوتی ہے. ہم میں سے جو ٹین ایجر ہے وہ سوتی ہی صبح 3 بجے 5 بجے جب میلاٹونن سیکریشنز بند ہو جاتی ہیں, چکی ہوتی ہیں, اور 8 بجے کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس سے ہوتا کیا, آپ دیکھیں باتیں کس طرح کی چل رہی ہیں, ہوتا کیا ہے کہ رات کے ٹائم پہ جب آپ سو گے تو آپ کا کورٹیسول لیول نیچے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, جسے ہم اسٹریس کا ہارمون کہتے ہیں. اس کو صبح کے ٹائم آپ کے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. اب سوچیں کہ آپ نے پہلے اس کو نیچے نہیں جانے دیا, اس کے بعد صبح کے 8 بجے وہ مزید ریلیز ہوگا. دیکھیں جی, ہم نے ٹیکسٹ پہ باتیں بھی کرنی ہے, بزی بھی ہونا ہے, سو یو نو ہمیں لگتا ہے شاید وہ ہماری انٹائر ڈپریشن ہے, لیکن وہ آپ کا ڈپریشن ہے, اور وہ آپ کو بیماریوں کی طرف کس طرح سے ٹریگر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایج کا جو ہم ایوریج نکال رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کم ہو رہا ہے. ہمارا نیند پہ اپنے دھیان نہیں ہے, ہمارا اپنے ڈائٹ پر دھیان نہیں ہے.
डाइट लगता है लोगों को, जब हम डाइट लॉस कहते हैं या एक्सरसाइज कहते हैं, या तो वो वेट लॉस है या वो वेट लॉस है, और या फाके हैं. ट्रू. और मैं फाकों के सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ. मैं तो कहती हूँ वो डाइट क्या है, आप सब कुछ खाएं लेकिन आपको खाना आता हो कि किस तरह खाना है. योगा भी आपको यही चीज सिखाता है कि आपने अर्ली डिनर करना है. हमें क्या होता है, मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं नाश्ता ना मैं छोड़ देती हूँ, मैंने नाश्ता छोड़ दिया. मैंने कहा फिर क्या हुआ? अच्छा उसके बाद मील ऐसे उल्टा शुरू होता है, मतलब नाश्ता थोड़ा, दोपहर का खाना ज्यादा और रात को इतना. बेसिकली ये तो आपकी बॉडी है ना, आपने अगर उसको नाश्ता ही नहीं दिया, वो क्रेविंग्स की तरफ जा रही है तो वो ज्यादा खाने को प्रेफर करेगी और उसको होगा कि एक्सेस में मैं खाऊं जाके. और फैट डिपॉजिट होता है, ये लोगों को नहीं पता. उनको लगता है कि हम जब फाके करते हैं ना तो उससे होता है हम पतले हो जाएंगे, बड़े पतले होंगे, साइज 0 पे जा रहे होंगे, फिगर बन रहा होगा. और ज़ैनब आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो एक खास एक्ट्रेस की फोटो दिखाते हैं, then they are like ऐसा एक्ट्रेस या मैगजीन में उसकी वो पिक्चर आ रही होती है. और मैं हमेशा लोगों को ये बात कहती हूँ कि जितने भी हमारे हैं, आप समझ लें, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो हमारे मॉडल्स हैं, हर बंदे के पास अपना पर्सनल ट्रेनर है, अपना पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है और वो उनके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैनेज कर रहे हैं. बिल्कुल सही. अगर आप खुद से घर पे डाइटिंग शुरू करते हैं, जितने लोगों ने भी की है वो मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, बालों का गिरना, स्किन का खराब होना, स्किन पे पिंपल्स बनना, हार्मोनल इंबैलेंस, पीसीओएस का ट्रिगर हो जाना, स्किन लटक गई जी, अब हमारी स्किन इस तरह हो गई, अब हम जेली बन गए. एग्जैक्टली. कैसे बने, कैसे करें, क्या करें? तो अब करना ये है कि हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आपको एक चीज बताएं कि वेट लॉस हो या फैट लॉस हो, एक्चुअली इसको फैट लॉस होना चाहिए. ये एक प्रोसेस है. ये आपने अपनी शादी के 15 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं करना. नहीं सुलाफे, हमारे पास टाइम ही तब होता है जब शादी से तकरीबन 15-20 दिन रह जाते हैं ना, तब हमने 20 किलो कम करना होता है 20 दिन के अंदर. मेरे पास अक्सर मैं कहूंगी आते ही यही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी पहले शादी तो मुझे ये बताएं कि 20 दिन में 20 किलो कम हो सकता है? पहली चीज नहीं करना. पहली बात तो कोई क्लेम भी करे तो नहीं करना. अच्छा, मेरी अपनी वीडियोस पे आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा इतनी देर में इतना वेट रिड्यूस करें, ये वो सब क्यों होता है कि आपके शुरू का वेट जल्दी गिर जाएगा. वो आपका वाटर वेट है, ठीक है. उसके बाद आप दोबारा खाना पीना शुरू करें, वापस आएगा. सही. अच्छा, ज्यादा बाउंस बैक करता है. बिल्कुल, क्योंकि वो आपका, आप समझ लो कि जो फैट है ना, अगर आपने फैट लॉस किया वो इरिवर्सिबल है एक टाइम तक. यस. अगर आप फिर और फैट ना खाएं तो. बट अगर आपका वाटर वेट आपने गिरा दिया 7 किलो, मैंने ये वाली डाइट कर ली, मैंने वो वाली डाइट कर ली, जो वो बहुत फैंसी डाइट आई है, ठीक है, मैं उनके फैट डाइट थोड़ा तो मैं बोलना भी नहीं चाहती उसके बारे में, गुनाह होता है. बिकॉज लोगों को फिर ये होता है कि गलत करी, मैंने तो यही किया था. बिकॉज मेरे पास आते हैं ना लोग ये करके, उसके बाद कहते हैं उसने तो किया था, उसने तो यूट्यूब पे ये वीडियो डाली थी. अच्छा, बेसिक प्रॉब्लम हमारा जो मुझे लगता है हमारी आवाम में है वो ये है कि सुलाफे ने अगर 10 किलो कम इस स्पेसिफिक डाइट प्लान से किया है तो ज़ैनब भी अपना 10 किलो वजन इसी डाइट प्लान से कम कर सकती है. और अगर नहीं हो रहा, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंस, हाइट डिफरेंट, वेट डिफरेंट, बॉडी की नीड्स डिफरेंट, एज डिफरेंट, लाइफस्टाइल डिफरेंट, रूटीन आपकी डिफरेंट. सुलाफे दिन में 20 घंटे फॉर एग्जांपल योगा कर रही है, मैं 2 महीनों में 20 घंटे नहीं कर रही. तो हमारी बॉडीज में, और एक वर्किंग वुमेन और है, एक हाउस वाइफ और है, एक स्टूडेंट की लाइफ और है, उसने यूनिवर्सिटी जाना है उसकी लाइफ और है, एक जो औरत बेचारी घर में रहती है उसकी रूटीन और है, उसने कुछ और खाना है, जो माँ बनने वाली है उसने कुछ और खाना है, जो माएँ बन चुकी हैं उनकी डाइट और है. अच्छा, हम ना स्पेसिफिकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो जैसे हाउसवाइफ है, अगर उसने योगा करनी है तो वो किस टाइम पे करे और किस तरह से मैनेज करे योगा रूटीन को अपनी डाइट में. फिर वर्किंग वुमेन अगर है, फॉर एग्जांपल 9 to 5 हम ले लेते हैं. बिल्कुल. फिर उसके बाद एक जो प्रेग्नेंट है उसके क्या होने चाहिए ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आफ्टर द बेबी कैसे वो लॉस करे. सही. अब सबसे पहले हम आते हैं हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको यही होता है सबसे बड़ी शिकायत कि मैंने बच्चे तैयार करने, हमने ये करना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है. बट आप जब सबको ये सारा कुछ करा के स्कूल भेज देती है ना, उसके बाद आपके पास टाइम होता है. बिकॉज पहले रिसर्च कहती थी कि उठने के 1 घंटे के बाद आप खाना खा लें, बट अब रिसर्च ये बोलती है कि 1 घंटे के अंदर आप खाना ना खाएं. अभी आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर है, अभी आपका जो दिमाग है वो डाइजेशन में इतना बिजी नहीं होगा, ये सब है, सो अभी ना करें. सो आपके पास टाइम है, आप इतनी देर से फास्ट पर हैं. तो हाउस वाइफ जो कि कहती है मैंने वेट बढ़ा लिया, बच्चों की प्लेट में से लेफ्ट ओवर वो भी खा लिया, रात का भी था, ये सब कुछ, उनको ये करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सिर्फ 15 मिनट्स आपने, हम जिसको या तो सन सैल्यूट कहते हैं या आप चाइल्ड्स पोज करें, आप कोबरा पोज कर सकती हैं, बोट पोज, ये सब आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगे. लेकिन आप यूट्यूब या किसी भी ट्यूटोरियल को देखें और आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि सुलाफे बेसिकली जो है वो ट्रेन भी करती हैं, तो हम सुलाफे की ही पिक्चर्स उस चीज को देख सकते हैं और उसको देखकर आप आराम से उसको फॉलो करें. अब ये होगा कि आपने 10 मिनट से स्टार्ट करें और 15 मिनट्स तक जाएं. अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं है, हमारी योगा मुश्किल हो रहा
है, आपने सिर्फ सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत चढ़नी है, अगर आपको जॉइंट का ज़्यादा इशू नहीं है तो, और आर्थराइटिस वाले इस चीज़ से गुरेज करें कि बहुत वॉक कर रहे हैं, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगर डॉक्टर अलाउ करे तो। आपने ये किया कि थोड़ा बहुत आप स्टेप्स लेंगी, उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप होगी और आपने फिर योगा किया, और उसके बाद आप उसी तरह कूल डाउन कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन कर लें, ठीक है। अब एक वर्किंग वुमेन है, अब ये डिपेंड करता है कि क्या 5 बजे के बाद उसमें इतनी एनर्जी बची है कि वो इस टाइम इतना योगा कर सके। अगर उसके अंदर एनर्जी, वैसे बाय द वे आ जाती है आपके अंदर एनर्जी, तो आप जैसे ही ऑफिस से वापस आए, आपने डिनर करना है, जो भी करना है, उससे पहले अगर आपके पास टाइम है, आप उस टाइम पर इस चीज को कर सकते हैं। 15 मिनट से शुरू करें, आपको खुद ही 30 मिनट्स की आदत होगी, और आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जिस दिन आप एक्सरसाइज या योगा नहीं करेंगे, आपकी बॉडी क्रेव करेगी। जिस तरह आप खाने के लिए क्रेव करते हैं, आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए कुछ मिसिंग है, ट्रू, तो वो चीज आपकी खुद ही होना शुरू हो जाएगी। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जिनको इंटेंस वर्कआउट की आदत है, तो उनको कहा जाता है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, लेकिन इंटेंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जब डॉक्टर ने आपको कहा हो कि आप वेट्स ना उठाएं, जो भी, बिकॉज हर किसी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा प्लीज ये भी बता दें जो नहीं करती, जिन्होंने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, पता लगे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाके पुशअप्स मार रही है, प्रेगनेंसी अच्छा टाइम नहीं है। हाँ। मैं ये साफ बताऊंगी, बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ इवन रमजान उन लोगों के लिए अच्छा टाइम नहीं है, जब आप कहते हो कि हर चीज अब रमजान के अंदर ही मैंने करनी है। मैं कहती हूँ अच्छा आप एसेंस को एंजॉय कर लो, रमजान आप उस तरह ही इंजॉय करें, आप फास्ट करें, आपका वेट काफी हद तक कम हो जाएगा, आप डाइट कंट्रोल करें, जंक ना खाएं, लेकिन जो आप कहो कि इसके अंदर एक गोल अचीव करना है, वो आप उसको अभी उधर ही छोड़ दो। तो इसी तरह प्रेगनेंसी एक राइट टाइम नहीं है जब आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की। हाँ, उसके अंदर आपको करना क्या चाहिए, एक औरत को उस दौरान सुकून चाहिए, तो आपने पीसफुल एक चीज में रहने के लिए, ताकि आपके वो बेबी को इफेक्ट ना करे आपका स्ट्रेस, बिकॉज वो होता है उस दौरान, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब सिर्फ आप एक सीधा अपनी कमर करके बैठ गए और आपने सांस पे फोकस करना है। 1 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे और 1 हफ्ते बाद 5 मिनट तक इसको ले जाएंगे। कोई कलर अपना फेवरेट सोचना चाहते हैं आप, वो भी सोच सकते हैं। तो उन लोगों को मैं कहूँगी अगर डॉक्टर अलाउ करे तो आप योगा प्रैक्टिस करें, बट जो सामने को झुकना होता है, मतलब आगे के बेंड्स होते हैं, मैं इसलिए आसान लफ्जों में बोल रही हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, तो आपके जो आगे के बेंड्स होते हैं वो आपने अवॉइड करने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, अगर आपको वर्कआउट की पहले से आदत नहीं है। सो आप कोशिश करें कि प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा किसी एक्सपर्ट से जाके उसको कह दे कि आपको सिखा दे। और वो खवातीन जो माँ बन चुकी हैं, बेबी अब उनका इस दुनिया में आ गया है, सी सेक्शन से हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को 3 महीने तक इजाजत नहीं मिलती, लेकिन हम तो जो है वो 30 दिन बाद डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या उसके पास पहुंच जाते हैं कि हमारा वजन कम कराएं। अब न्यूट्रिशनिस्ट बेचारे उस टाइम पे अगर वो कह देना कि अच्छा अभी आप थोड़ा सा टाइम ले लो, अक्सर लोगों का जो एक ये यहाँ पर स्प्लिट आया होता है वही वापस नहीं आया होता, और ये बहुत बड़ा एक फेज है लाइफ का इंसान का, जिसको हम सीरियस नहीं लेते, बिकॉज फिर वही बात हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं। अच्छा मेरे पास तो मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारी खवातीन, बच्चा अभी सिर्फ 15 दिन का है, 20 दिन का है, सी सेक्शन से हुआ है, हिलने के काबिल नहीं है, लेकिन दे आर देयर फॉर प्लान। आप वेट लॉस हमें प्लान दे दो, हमारा 15 किलो कम हो जाए, 20 किलो कम हो जाए। भाई आपने अपनी बॉडी को एक ऐसे शॉक से गुजारा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे पहले कभी। बिल्कुल सोच के आपके इस टाइम पे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, और सुलाफे को बहुत बड़ा क्योंकि अल्लाह ताला चाहे तो ये टाइम मुझ पे भी आए, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला जिसे कहते हैं जिम्मेदारी आपको देता है कि आपने एक इंसान को जन्म देना है। बिल्कुल। अब इसमें मैं कहूँ ये इतना बड़ा फेज है जिसको सोसाइटी ने पकड़ के बीमारी बना के उसके बाद औरत पे एक बोझ डाला है। अच्छा अब तो बच्चा हो गया, जो होना था, तुम थोड़ी ना पहली हो। अब उसके जहन में ये पड़ा होता है पहले से ही। अब ये समझ ले कुछ चीजें सबकॉन्शियस में मौजूद है। बिल्कुल। अब वो खुद जितना मर्जी पॉजिटिव रहना चाहेगी, जब अपने आप को आईने में देखती है तो स्ट्रेस होता है, मैं तो पहले ऐसी, लोग कहते हैं हाँ तुम तो उससे पहले ऐसी थी नहीं, अब तो तुमने क्या अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इसका मतलब वी नीड टू ट्रेन द सोसाइटी। यस, सबसे पहली बात। हाँ, एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ, दूसरों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, आप अपने आप को कंट्रोल करें। ये तो आप कंडीशनिंग करें अपनी। आपने बच्चा पैदा किया है, आपका बच्चा है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं। आपको कोई कहे आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, ये वो, आप शट अप कॉल मुंह पे इसका देने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर करें उसके उस कमेंट को। लेकिन सुलाफे आई वुड से कि जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि 50% आपके इस कारनामे का
कह ले पार्टनर होता है, वही आपको कहना शुरू कर देता है तुम तो इतनी मोटी हो गई हो, तुम तो ऐसे हो गई हो। तो आफ्टर डिलीवरी कितनी देर बाद जो है वेट लॉस या ट्रेनिंग या योगा स्टार्ट करनी चाहिए? अच्छा, अब इसमें अगर तो सी सेक्शन नहीं है तो आप उसके चंद दिनों बाद स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर भी मैं ये कहूंगी, मैं नेचुरल प्रोसेस पे बहुत जाती हूँ, मैं नेचर को बहुत बिलीव करती हूँ। जब आपको वो रेस्ट दे रही है एटलीस्ट 40 डेज, तो आप रेस्ट करें, कुछ नहीं होता उसके अंदर। आपने 9 months एक आप वेट उठा के चले हो और एक प्रोसेस से गुजरे हो, तो उसके अंदर 40 डेज और हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो फीड करवाती हैं, जो खवातीन, उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वेट वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर तो आपने बहुत फैट नहीं खाया उसके अंदर, बहुत सारे लोग कहते हैं घी खा लो, बहुत आसान हो जाएगा। खा ले, मैं तो कहूंगी कभी नहीं। मतलब ये कि 15 डेज के बाद 6 इंचेस या 7 इंचेस की बनी रोटी या पराठा, और वो भी देसी घी, एक डब्बा रोज खा ले। वाई, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो जो एक मूवीज में देख देख के हमें आदत पड़ी हुई है ना, बेटा 2 लोग हैं, ये गलत है। ऐसा कोई 2 लोग वाला सिस्टम नहीं है। बच्चे ने उतना ही आपकी खुराक से एक चीज ले लेनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। अच्छा, लेकिन बच्चे का एक बड़ा मजे का जो मुझे चीज लगती है वो ये है, आप खा रहे हो या नहीं खा रहे, उसने अपना फूड, अपना कैल्शियम, अपने मिनरल्स लेने हैं, चाहे आपकी हड्डियों से वो उतार के ले, बिल्कुल, चाहे वो जहां से ले, तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। आप जंक खाएं जो मर्जी। वो कौन सा बेचारा उस टाइम कह रहा है कि मामा मुझे बर्गर चाहिए? वो एक मैंने एक मीम भी देखा, तो उन्होंने कहा था ये एक वाहिद पीरियड होता है प्रेगनेंसी जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से खाना का, हमारी डिमांड्स कुछ नहीं होती उसके बाद जब वो आएगा ना, तो फिर तो ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं, तो आप उसको हेल्दी खिलाएं, वो कुछ नहीं कहेगा कि आपने पंजीरी नहीं खाई, आपने देसी घी बहुत ज्यादा। एक तो हमारे यहाँ अगर कहते हैं ना हेल्दी है, इट मीन्स आप खा सकते हैं, आप पे फर्ज हो गया है। अच्छा, आई वुड से कि अगर देसी घी खाना भी है ना, तो आधी टीस्पून से लेके 1 टीस्पून डेली बेसिस पे आप देसी जरूर घी खा सकते हैं। और मैं कहती हूँ नाश्ते में फैट जरूर लें, ताकि आपको क्रेविंग ना हो, आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे सारा दिन। बिल्कुल। उसके बाद जब आप रात को फैट ले रहे हैं ये सारा कुछ, फिर आपका वेट क्या कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा। आपकी नींद, अच्छा लोग कहते हैं खाने का क्या ताल्लुक है, मतलब 4 घंटे पहले आप कहते हैं भूखे सोना, भूखे मुझे तो नींद नहीं आती। नींद कैसे नहीं आती? आपकी प्रोग्रामिंग हुई है। बट रात के टाइम अब आपने ब्रेन को लगा दिया डाइजेशन पे, अब वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसने जो आपको स्लीप के फायदे देने हैं कि आपने 6 स्टेजेस से गुजरना है नींद के, वो डीप स्लीप आपको नहीं मिलेगी। फिर आप सुबह उठ के कहेंगे कि मैं थका भी हुआ हूँ, नींद का क्या फायदा, मैं तो टाइम पे सोया था। हाँ, मैं इतना सो के उठा हूँ, फिर भी आंखों के नीचे पफिनेस है, इसीलिए मेरी जो है वो टाइट नहीं हुई, नींद मेरी पूरी नहीं हुई, सर दर्द हो रहा है। मैं कहती हूँ अगर हम अपने खाने में से मीठा और नमक थोड़ा सा कम कर देना, तो आप वही देख लेंगे, जो सुबह उठ के जो पफिनेस होती है या इन्फ्लेमेशन है या वेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, ये फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी। अच्छा, आपने ना एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना उसको रेज किया है, वो ये है कि क्या जो मीठा है वो हमें एजिंग की तरफ लेके जाता है? Definitely. और अगर एजिंग की तरफ वो लेके जाता है, तो क्या योगा कर रहे होते हैं जब हम, और अपनी स्किन को या अपनी बॉडी को बेहतर कर रहे होते हैं, और उसके दौरान भी हम शुगर को कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उसका हमारी स्किन पे क्या साइड इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी पे उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों को आपने देखो, जैसे हम पफीनेस की बात भी कर रहे हैं, या आपके ऑर्गन्स ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे, आपने उसको बहुत बोझ उस पर डाल दिया, एक हैवी चीज़ समझ ले, बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी कि आपने उस पर जरूरत से ज्यादा वजन डाल दिया चीनी खा के, ठीक है, समझ लीजिए हम जहर भी कह रहे होते हैं, बहुत इंटेंस लफ्ज यूज करते हैं हम इसके लिए। तो आपने उस पर एक बोझ डाल दिया, बॉडी एक हद तक शायद चीनी बर्दाश्त करेगी, आपने उस पर एक तरह से टन के टन अब आप खाई जा रहे हैं, आपके जूस में भी वही है सब, और फिर आप कहें कि जो मर्जी खाओ और एक्सरसाइज कर लो आप हेल्दी रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आपका ऑर्गन एक हद तक से, हम पानी की भी एक दफा हम इकट्ठे शो में एक में बात कर रहे थे, आपकी किडनीज कितना भी पानी 1 आवर में बेचारी फ्लश आउट कर सकती हैं। आप कहते हो 1 लीटर में एक साथ पी लूं, कैसे कर सकते हो आप ये सब अपने साथ? मैं तो सुबह उठते ही 5 गिलास पानी पीता हूँ, और जो कि गलत है। एक साथ साहिबा मैं इकट्ठे 5 गिलास पानी पीता हूँ, तो क्या ठीक है? तो उनको कहें आपकी किडनीज रो रही है। लेकिन अच्छा, ये हमारे गलत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लोगों में इतने बन चुके हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको यही प्रिस्क्राइब किया जाता है, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लो, 5 गिलास पानी पी लो। आई डोंट नो कौन बताता है उनको, लेकिन आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स, मेरे भी, और गुर्दे में से पथरी जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन गुर्दा आपका जरूर जाएगा। आई कैन गारंटी दैट। अल्लाह माफ करे, वो तो फिर वाकई जाता है, और कई दफा लोग जान से जाते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि एंड पे फिर इसका जो रिजल्ट है वो डेथ है।
ट्रू, क्योंकि आपने फिर वो बात ओवर यूज, जब आपकी किडनी 0.8 या 0.5 लीटर एक टाइम में, एक घंटे में अगर वो फ्लश आउट कर सकती है, आप उससे लीटर के लीटर पानी पी रहे हैं और एक हद तक पीते जा रहे हैं, आपके सेल का साइज भी चेंज होता चला जाएगा। शुगर भी यही करती है, क्योंकि एक आपके सेल के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो उसको कितने गुना बढ़ा दे, तो जैसे ही शुगर जाएगी तो आपके सेल का साइज भी बड़ा होना शुरू होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या जो जूसेस पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। जैसे कहा जाता है कि जी फॉर एग्जांपल एक काली बोतल जो है या सफ़ेद बोतल है, उसके एक ग्लास के अंदर तकरीबन 8 से 9 टेबल स्पून चीनी होती है। तो क्या जो डाइट वाली मिल रही होती है वो पी लें? एक ही बात है। अच्छा, अक्सर लोग जो बायोकेमिस्ट्री जानते हैं वो आपको बताएंगे कि वो एक ही बात है, वो डाइट सिर्फ एक ठप्पा लगा हुआ है। दूसरा, मैं आपको एक वाइट बोतल के बारे में मजे की बात बताऊं, हमारा तो पेट उससे ठीक होता है। हाँ जी, कहते बदहजमी हो गई तो वो पी लो। बिल्कुल, उसका क्या ताल्लुक है? वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, आप समझ रहे हैं? आप अपने सिस्टम को क्या दे रहे हैं। योगा पर अगर हम बात करें तो योगा में कहते हैं आप जितना नेचुरल रहते हो उतनी ही आपकी एनर्जी प्योर रहती है। आप जितना हैवी खाते हैं आपकी एनर्जी उतनी ही हैवी होना शुरू हो जाएगी, डेंस होना शुरू हो जाएगी, और आपकी लाइफ में उसी तरह के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। बिकॉज जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बनेंगे, वही चीज पास ऑन करेंगे। अच्छा, कितने ग्रीन्स जो हैं वो एक दिन में खाने चाहिए? इसका जो मैं जवाब यही दूंगी कि पहली चीज़ मैं जो कहती हूँ, हर चीज़ आपको बैलेंस में खानी चाहिए। yes. जो चीज़ें एक न्यूट्रिशनिस्ट की टेरिटरी में आती है वो हमेशा मैं कहती थी, अगर मुझे उसका आंसर पता भी ना, आई एम लाइक नो, ये आपको बताएंगी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हम पालक की बात करते हैं, तो पालक के आई थिंक सबसे ज़्यादा फायदे हैं और वो अभी तक काफ़ी सस्ती है। तो उसको आप ऑमलेट में भी यूज़ कर लें प्लीज़। अब मैं करती हूँ बिकॉज मुझे वो पसंद है, या कभी उसे अपने टोस्ट पर भी यूज़ कर रही होती हूँ। सैलड्स में अक्सर मुझे होता है कि लेटस मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ आप सैलड में, तो ये बहाना है आपके पास, ये यूज़ कर लें। पानी का जिनको प्रॉब्लम है तो ईट वाटर, लोग कहते हैं ड्रिंक वाटर, ईट वाटर। आप क्यूकम्बर भी खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। और वाटरमेलन ये नहीं कि वो पूरा पकड़ के आपने खा लिया, अब वो भी फ्रुक्टोज है, फिर वो बात, वो भी चीनी है। शहद, लोगों ने कहा योगा के अंदर कि जी आप शहद खा ले, लोगों ने चम्मच के चम्मच भर के खाना शुरू कर दिया, चीनी है। बिल्कुल। उसके बाद गुड़, एक सबसे बड़ी मिथ, आप गुड़ और शक्कर खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। फिर वो बात, जितना ज़रूरत है आपकी बॉडी को उतना खाएंगे, ये बस उससे बेहतर है। लेकिन ये नहीं है कि आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि कंपैरिजन अगर करें तो गुड़ और शहद आपकी सफ़ेद चीनी से बेहतर है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप चम्मच के चम्मच भर के इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो वो तो हर चीज़ ही आपके लिए बुरी हो जाती है। चाहे वो आपका, समझ लें आपका देसी घी हो, वो भी बुरा है। आप कह लो आपका करेले का जूस हो तो वो भी बुरा हो जाता है। वो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर दो, फिर वो बात, आपका लिवर खराब हो जाता है। वैसे आपने एक बैलेंस में रखना है। हमारे यहाँ एक हाई प्रोटीन बहुत चीज़ है, और ये किसे मुझे मैं एक दफ़ा बीमार थी तो मैं 44 kg हो गई, जो कि बहुत ही बुरी मेरी हालत थी, और मुझे लोगों ने बॉडी शेम भी किया। और उस पर आके ना एक सर्टिफिकेशन चल रही थी और उसके अंदर मैं बैठी हुई थी, तो एक लड़की आई जो ट्रेनर बन रही थी और मेरे पास आई और उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा हुलिया बदल चुका हुआ था, मेरी बुरी हालत थी। एंड मुझे देखकर कहती है अचानक से, आप अपना वेट बढ़ाना चाहती हैं ना, तो दिन के अंदर कोई 12-14 अंडे खाएं। मैंने कहा क्यों? कहती है हाँ 12-14 अंडे। मैंने कहा वाई, हाई प्रोटीन। मैंने कहा इसके अलावा आपने चिकन खाना ही वो। मैंने फिर उसको एक चीज़ कही, मैंने कहा तुम्हें मेरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता। मेरी मेडिकल हिस्ट्री में मेरी फैमिली में समझ लें हर चौथे बंदे को कैंसर पेशेंट वो रहा है, और वो सर्वाइवर है। सबसे पहले उन लोगों को हाई प्रोटीन मना किया जाता है। दूसरा, मेरी मम्मी खुद कैंसर सर्वाइवर है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाद फिर सबने कहा कि इनकी बेटियां स्पेशली, इनको कहो कि ये हाई प्रोटीन जरा ना ये अपनी लाइफ से साइड पे कर दे। मैंने कहा आप, मतलब मेरी जगह कोई और होती है, आपने तो उसको खराब कर दिया था, तबाह कर दिया। व्हाट डू यू थिंक कि 12-14 अंडे किसी के लिए भी ठीक है कि वो एक इंसान एक टाइम में इसको कंज्यूम कर रहा है। अच्छा सुलाफा, मुझे ये बताएं कि जो लोग आप जैसे, मुझ जैसी, या बहुत सारी खवातीन, मर्दों को भी हम चले इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्या याद करेंगे वो लोग? बिल्कुल, लेकिन करें जरूर, वो हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल अहम हिस्सा है, जिसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये है कि हम लोग जैसे स्क्रीन पे रहना, टीवी पे जाना, जैसे पॉडकास्ट में, यूट्यूब वीडियोस में रहना, हम सबका एक काम है। तो लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, एक सर्टन वेट है, उससे ये बढ़ नहीं सकता, इसको डार्क सर्कल्स नहीं हो सकते, इसके फेस पे पिंपल्स नहीं हो सकते, इसका कलर कंप्लेक्शन डार्क नहीं हो सकता, ये कभी गंदे हुलिये में नहीं हो सकता, इसके बाल मेसी नहीं हो सकते, बाल ऑयली नहीं हो सकते।
کیا کریں؟ میں یہی کہتی ہوں سب سے پہلے کہ ہم بھی انسان ہیں جو کھانا کھا کے کئی دفعہ ہمارا تھوڑا سا پیٹ باہر آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کھا ہی لیتے ہیں زندگی میں اور بلوٹنگ بھی ہو جاتی ہے. ٹرو. ہم بھی اسپیشل ڈیز سے گزرتے ہیں. ورکنگ وومن ہوئے تو کیا ہوا, ہم بھی ہمارے کھانے پینے کی روٹین تھوڑی سی ہیلدی ضرور ہے, لیکن ہم اسی طرح ہماری باڈی بیماریوں کو لے کر ریئیکٹ کرتی ہے. بالکل. دوسرا, مجھے ڈارک سرکلز ہیں, اس ٹائم ہم نے میک اپ کر کے اس کو باقاعدہ چھپایا تو کیا کریں, اسی لیے کہ یہاں بیٹھ کر کیمرہ کی, لوگ یہ نہیں سمجھتے, کیمرہ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. ٹرو. ورنہ آپ مجھے دیکھیں تو بہت سارے کلائنٹس کو میں بغیر میک اپ کے ملتی ہوں, بیکاز میں میک اپ اتارنا چاہتی ہوں. سیم ایئر. میں صرف جتنا ٹائم میرا اسکرین ٹائم ہے اتنی دیر میرے فیس پہ میک اپ ہوتا ہے, اس کے بعد نو ون ول ایور سی می میک اپ کر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا, ہم نے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ کانٹورنگ ضروری ہے, ورنہ منہ انڈے کی طرح پھیلا ہوا آئے گا, صرف اتنی سی بات ہے. اسی لیے ہم کیمراز ایسے انوینٹ کر دیں, ہم نہیں کریں گے, فلٹر لگا دیں کیمرہ پہ, ہم ویسے ہی آ جائیں گے. کیونکہ وہ جو اتنی پروڈکٹس اور ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ پرابلم, کیونکہ آپ ایج بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہو جب آپ بہت زیادہ میک اپ اپنے آپ فیس پہ رکھ رہے ہو, رائٹ. بیکاز وہ چاہے نان کومیڈوجینک آپ جو مرضی کہیں وہ آپ کی اسکن میں جا رہا ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, افیکٹ آئے گا. لیکن یہ جو ڈارک سرکلز والی چیز ہے نا, میں ایک دفعہ ایک میک اپ روم میں تھی, تو مجھے ایک میک اپ آرٹسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے بات لگائی. ہی واز لائک, آپ کو ایسا یوگا کریں نا جس سے آپ کے ڈارک سرکلز چلے جائیں. اور میں اس کی طرف دیکھتی رہی, میں نے کہا مذاق کیا, اس نے مجھے سیریس کہا ہے, اور وہ سیریس تھا. مطلب اس کو یہ تھا کہ شاید اگر یوگا ہے نا تو یہ تو امورٹل ہے نا, یہ لوگ, ان کو کچھ ہو نہیں سکتا, یہ بیمار نہیں ہو سکتے. میں نے کہا دیکھیں, ہم لائف اسٹائل ایک چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بیماریوں کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. نہ تو ہم نے کبھی کہا آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی, اگر ہو جائے مینج کرنا سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ریورس کرنا بھی سکھا دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ایک انسان رہو گے پرفیکٹ, آپ نہیں ہو سکتے. نو بڈی از پرفیکٹ. ہماری کتنی دوست ہیں, اینکرز ہیں, یہ سب کچھ, وہ سب ہم جیسے ہی ہیں. بالکل, ہم سب خود ویسے کے ویسے. ہمیں بھی اس طرح کئی دفعہ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ عجیب و غریب طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسکرین ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ, یہ ہماری جاب ہے. پہلی چیز, میک اپ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو مشورہ دینا یا لوگوں کو گائیڈ کرنا, یہ ہماری جاب کا حصہ ہے. لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ہم اپنی اسکن آپ کے لیے تباہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی خاطر پلیز دیکھ لیں. اس کے بعد جب وہ روز اتر رہا ہوتا ہے, افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر پمپلز نکل آئے تو دین دے آر لائک, اچھا یوگا تو یوگا فار اسکن بتایا تو تھا, تو اپنا تو دیکھ لو یہ حال, یہ وہ. اتنا میک اپ کر کے کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہے. دوسرا, جب آپ مہینے میں ہارمونل چینجز سے گزرتے ہیں تو تب بھی فیس پہ بہت کچھ آتا ہے. بالکل. تو پھر وہ بات کہ میں پتہ کیا کہتی ہوں, ہر چیز کو لائٹ لو. آپ لوگوں نے سوسائٹی نے نا پکڑ کے ہر چیز کو اتنا ایک ہوا بنا دیا ہے نا, اگریسو کر دیا, اور بالکل سینٹی ہو گئے ہیں. پمپل ہو گیا, اف اب نارمل چیز. اچھا, اگر وہ ایک چیز فریکوینٹلی ہو رہی ہے پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں جس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جو نیچرل چیزیں ان کو نیچرل رہنے دیں. ڈارک سرکلز ہیں تو کیا ہے, کسی کے آئی براؤز ایسے ہیں, کسی کے باریک ہیں, یہ وہ, تو اس کو جو جیسا ہے ویسے ایکسیپٹ کریں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اینٹائی ایجنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ جب ان کو یہ کہو نا کہ اینٹائی ایجنگ کے لیے فلاں کام کرنا, کہتے ہیں مشکل ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں دو چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں نا لائف میں تو آپ خود ہی ایج سلو کریں گے. نمبر 1 ججمنٹ, نمبر 2 اسٹریس. اور یہ بہت مشکل کام ہے جو میں نے کہا, بیکاز یہ ہماری جاب ہے. ہاں بالکل, کیونکہ میں بیٹھی ہوں تو میں نے دیکھنا ہے کہ زینب کیسی لگ رہی ہے. اچھا, اوپر سے میں نے کہا او مائی گاڈ یو آر لکنگ پریٹی, اندر سے او مائی گاڈ کیا لگ رہی ہے, کیا پہن کے بیٹھی, اپنے آپ کو نہیں کیا سمجھ. یہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ہم جج ضرور کرتے ہیں اور جان کے جا کے ایک بندے کو ٹونٹ بھی کرتے ہیں. اچھا تم ورکنگ وومن ہو, پتہ چل گیا کسی کا ہسبینڈ سپورٹیو ہے تو جان کے اس کو بات لگانا. شروع کی بات ہے, بعد میں پتہ چلے گا. یہ ہماری جاب اصل میں ہے نہیں جو ہم نے لے لی ہے. بالکل, جس ٹائم ہم نے لوگوں کو جو جیسا ہے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اور اسٹریس ذرا کم لینا شروع کیا, ان چیزوں کا ہمارا کام ہے زندگی میں ایفرٹ کرنا, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا. بالکل بے شک, تو آپ اس پر چھوڑ دیں. جس ٹائم آپ مطمئن ہوتے ہیں آپ خود ہی ایج سلو کرتا ہے. بالکل, دیٹ از سو ٹرو. اور ایجنگ کی جتنی ہمیں ٹپس مل گئی, اب تو سارا پاکستان ہی ینگ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں ینگ دکھیں, اور آپ کو ہونا چاہیے ایج از جسٹ اے نمبر, اور ہیلدی ہونا چاہیے آپ کو. ینگ دکھنا, دیکھیں جو لوگ پروسیجرز کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ان کی چوائس ہے, جو کچھ میڈیسنز لینا چاہتے ہیں وہ ان کی چوائس ہے. ہم صرف آپ کو آسان سے طریقے بتاتے ہیں, جس میں اس سائڈ پہ آنا ہے وہ بھی اس کی چوائس ہے. ہم کہیں بیٹھے لوگوں کو نہیں کہہ رہے خدا کا واسطے ہمارے پاس آؤ پلیز, ایسا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ جب سے آئی ہیں, میری تو لافٹر تھیراپی کر ہی رہی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ لافٹر تھیراپی کیا ہماری باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ زینب سیریسلی جب میں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا, اس سے پہلے مجھے بھی بہت ساری باتوں کا نہیں پتا تھا, یہ سچ ہے. بہت ساری چیزیں جب آپ ایکسپیرینس میں اور انفارمیشن میں بڑا فرق ہے. انفارمیشن یعنی آپ کو پتا چلا, اور ایکسپیرینس جب آپ کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا نالج بنتا ہے.
تو میں نے جب اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو ہم صرف شروع میں پڑھتے بھی یہی تھے کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا انڈورفن ریلیز کرتی ہے. اچھا جب آپ لافٹر تھراپی کرتے ہیں اور آپ ہنستے ہیں, اگین برین ہیز نو برین, تو آپ ہنس رہے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ آپ جوک آپ نے نہ پڑھا ہے نہ کچھ, لیکن آپ صرف ایکٹ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, آپ کا سیروٹونن ریلیز ہوگا, آپ کو کسی چاکلیٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا انڈورفن ریلیز ہوگا, اور عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ کا بیلی فیٹ بھی کم ہوتا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ایک خوشی کا ہارمون ہے. جب وہ سیکریٹ ہو رہا ہے تو بالکل. اچھا, اسمائل کو سنت بھی کہا جاتا ہے, اور جب ہم اسمائل کرتے ہیں ہمارے پورے فیس کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک اسپیشل ہی اس میں فیز میں چلے جاتے ہیں, اور ایک انرجی آپ اچھی پاس آن کرتے ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو ملوں اور پوڈ کاسٹ کے دوران میں ایسے بیٹھی رہوں, ایک ٹائم آئے گا آپ کے چہرے سے بھی مسکراہٹ چلی جائے. اچھا, آئی وڈ سے کہ یو آر اے ویری پازیٹیو انرجی والا پرسن. آپ اور میں بہت بار ملے ہیں, اور جب بھی ہم ملے ہیں ہم اتنا لائک آئی ریمبر جب ہم فرسٹ ٹائم ملے تھے نا, ہم تبھی اسی انرجی پہ تھے, اسی انرجی کا لیول باتیں کر رہے تھے, اور تب بھی ہمیں کسی نے چپ کرایا تھا کہ چپ کر جاؤ. چپ, ہمیں پتا ہے وہ کس نے کروایا تھا, وہ ہمارے سر پہ بھی باس ہوتے ہیں ہمارے جو اس طرح کے چپ. ایک عجیب سی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں دنیا دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا ہے, ان کے لیے واقعی دنیا میں دھوکا ہی ہے. دھوکے باز لوگ ہی ملیں گے, ان کے ساتھ دھوکے ہوں گے. اور جو لوگ کہیں گے کہ دنیا اچھی ہے, پازیٹیو لوگ ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ویسا بناتے ہیں, تو آپ کو ویسے لوگ ملتے ہیں. ٹرو. اسی لیے مجھے آپ جیسی بندی ملی سیٹ پر, نو ڈاؤٹ. سیریسلی زینب, میں جو فرسٹ ٹائم ملی تو ہماری فریکوینسی ایکچولی اس ٹائم پر میچ کر گئی. ہم لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کیا, ہم ایک دوسرے کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اس دن بھی جب ہم دوبارہ بھی ملے سیٹ پر, تو ہم لوگ آپس میں ایسے بات کرتے جیسے ہم فرینڈز ہیں, جو کہ اب ہم ہیں. جس نے بھی جیلس ہونا آپ ہو سکتے ہیں, ہاں بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ جب میں کہتی ہوں نا میرے فرینڈس بہت کم ہے, تو لوگ کہتے ہیں شاید ہم اس میں آ سکتے ہیں. میں کہتی ہوں اس میں ہونے کے لیے آپ کو پازیٹیو ہونا پڑے گا, آپ کو زینب جیسا ہونا پڑے گا. ماشاء اللہ, پہلی چیز نظر نہ لگائیں اس کو. تو یہ ایک بات ہے, جو آپ ہوتے ہو نا آپ لوگوں میں وہ پاس آن کرتے ہو. ٹرو. میں اسٹریس میں آ کر اپنی بیماریاں لے کے اگر یہاں بیٹھ کر آپ کو اپنے دکھڑے سناؤں گی ایک حد تک, بالکل, اس کے بعد وہ چیز آپ پر چلی جائے گی. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک ٹیرو ریڈر ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ آپ نے ایک حد تک مجھے ایک چیز سنائی, تو کیا آپ کی انرجی وہ مجھ تک نہیں گئی؟ میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں, تو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی باڈی کے اس حصے میں پرابلم ہے, اس حصے میں پرابلم ہے. کیسے بتا رہی ہوں, کارڈ پر تو نہیں لکھا آ رہا. بالکل, بیکاز آپ وہ انرجی ایبزارب کر لیتے ہو. تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اس نے پوری میری بات سنی نہیں, یا کیا ہوا, یا اس نے شاید صحیح سنا نہیں, یا انٹرسٹ نہیں لیا. میں نے سن لیا ہوتا ہے, فیل بھی کر لیا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو سولوشن بتانے لگی ہوں, اب آپ یہ سوچ لو. بیکاز میں نہیں چاہتی کہ میرے پاس کوئی بھی آئے اور بعد میں بیچارہ وہ پریشان ہو کے اٹھے. وہ جو آیا ہے وہ پریشان ضرور آیا ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے وہ مسکرا کر پریشان جائے نا. میں اس کی آنکھوں میں ہوپ دیکھنا چاہتی ہوں. ایک ہوتا ہے انسان کی خواہش, میں کہتی ہوں دس از مائی لائف پرپز. اچھا, یہ چیز ہم ڈسکس اکثر کرتے ہیں کہ جب پیشنٹس فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیو, تو وہ جو ایک خوشی اور وہ جو ایک مزہ ملتا ہے وہ ایک. زینب آپ دیکھو ماشاء اللہ آپ بھی کتنا کام کر رہی ہیں. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم اتنا کام کر, جب پوچھو بزی ہے وہ, بیکاز ایک روٹین بن چکی ہے. اور ہم کمپلین نہیں کر رہے, کام نہیں لگتا, مزہ, ہمیں ہمارا کام پسند ہے. بیکاز جیسے ہی لوگ آتے ہیں, کوئی نیا کلائنٹ بھی آتا ہے, اس دن باقاعدہ ہماری عید ہوتی ہے. بیکاز ہمارے لیے وہ کلائنٹ کیش نہیں ہے. یہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. وہ ایک لائف ہے, جیتا جاگتا انسان آپ کے پاس آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, وہ ایک انسان آیا ہے, ایک گول لے کر آیا ہے, ہم نے اب اس کے ساتھ وہ سفر طے کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کی ایک جرنی ہے جو طے کرنی ہے اس کے ساتھ. اور جب اس کا گول اچیو ہو جاتا ہے, یا فرسٹ سیشن میں ہی جب اس کو امید نظر آتی ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ ہوپ دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں اچھا اس کو سکسیس بولتے ہیں. بالکل, بیکاز پھر بھی آپ پیسے لے لو گے, یہ سچی بات ہے. آپ اس نے آتے ہی سب سے پہلے آپ کو آپ کے چارجز پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو خوش ایک طرح سے جو آپ کر سکتے تھے, اس کو ایک ہوپ دے سکتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو اس نے تانے شانے کھائے ہوتے ہیں نا اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے یا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے, ہم جب ان چیزوں کو ایک طرح سے متس کو کلیئر کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں, ہمارا آدھے سے زیادہ کام کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو اس پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. کچھ دن پہلے میری ایک کلائنٹ تھی, وہ انگلینڈ میں تھی.
मेरी उससे बात होना शुरू हुई, मैंने उससे पूछा कैसी हैं आप, उसने बताया, मैंने कहा क्या करती हैं, कहती मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। आई वाज लाइक सिर्फ हाउस वाइफ क्या होता है? मैं कहा यू आर डूइंग अ लॉट, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कहती है 3। मैंने कहा तुम 3 बच्चे संभाल रही हो, घर संभाल रही हो, अपना हस्बैंड संभाल रही हो, काम कर रही हो, पूरे घर को मैनेज करना, बच्चों को स्कूल भी छोड़ रही है, ला भी रही है, उनको पढ़ा भी रही है, सब कुछ कर रही है, खाना बना के दे रही है, सिर्फ हाउस वाइफ क्या होता है? सिर्फ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है हाउस वाइफ करती ही क्या है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी तकरीबन 1 साल पहले शादी हुई माशाल्लाह। और जब इंसान सिंगल होता है ना, तो उस टाइम जरा लाइफ थोड़ी सी और होती है, आप और ज्यादा काम करते हो, आप आ जा रहे हो, जैसे भी आपके डिसीजंस एक हद तक बस इफेक्ट करते हैं सबको, बाकी आप निकले लाडले बच्चे, ये वो। इन लॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उस टाइम जब मैंने अपनी तरफ देखा ना, तो एक इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है शादी। अभी बच्चे तो आप बता रही 3 बच्चे, तो और बहुत बड़ी बात है। उसके साथ काम मैनेज करना, शादी अब नई या उसके बाद भी अपने घर भी मैनेज करना है, रिश्तों को भी देखना है, समझना भी है। बिल्कुल। आपने नई जगह, आप शिफ्ट हुए नई जगह, अब उस नई जगह जाके जॉब करनी है, लोगों को समझना है। क्योंकि मैं सोचा चलो जॉब कर लेते हैं, मैंने 3 चौथे दिन मैं जॉब पर चली गई शादी के। मैं कहती हूँ वर्स्ट डिसीजन जिंदगी का। अच्छा, उसके बाद मुझे पता चला वो ये टाइम नहीं था ये करने का। उसके बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन सब चीज़ों को स्विच किया कि मैं जॉब वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैंने ये क्या किया अपने साथ, मैं उसमें चली गई। उसके बाद वो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स मुझे आना शुरू हुए ना, बिकॉज वो मेरा काम नहीं था, मैं अपने आप को अलाइन नहीं एक तरह से कर पाई। बट उस टाइम हर लम्हे मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा हमारी माओ ने कैसे पाला है हमें। बिल्कुल। अभी शादी हुई है तो सुलाफे संभाली नहीं जा रही, मतलब ऐसे लग रहा है कि काम भी करना है, शो भी करना है, क्लाइंट्स के प्लान्स भी लिखने हैं, बिकॉज जब ये काम आप पर आता है ना, टैरो अलग है, अब सारा कुछ एक साथ, वो तो वहीं का वहीं था। बिल्कुल। अब मेरी लाइफ चेंज हुई थी, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। वहां मुझे समझ आई कि वो औरतें जिनके बच्चे होते हैं, या हमारी माएँ आप देख लें, उन्होंने हमें कैसे पाला है, सारी चीजें, अपने बहुत सारे ख्वाब, हम नहीं कहते कि सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने उन चीजों पे, इसीलिए कि ये बहुत मुश्किल चीज है। अच्छा सुलाफे, क्या यही रीजन होती है कि बहुत सारी औरतों को हमने देखा है कि शायद वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती, शादी के बाद हम उनमें एक ड्रास्टिक मेंटल हेल्थ में भी चेंजेस देखते हैं? बिल्कुल। पहली चीज तो उसको आप एक्सेप्ट उस तरह करते ही नहीं है ना लड़की को, कि वो एक नई जगह पर इंडिविजुअल है, वो भी एक इंडिविजुअल है, और वो एक नई जगह पर आई है, उसने इतने रिश्तों को समझना है। और मैं ये कहती हूँ अगर वही इतने सारे रिश्ते उसके लिए आसान बना दें तो वो तो जिंदगी ही फिर आसान हो जाए ना। वो उसको जरा हर चीज पे बहुत सारी चीजों को लेट गो करना सीखें कि उसके घर का वो तरीका शायद ना हो जो आपके घर का है, शायद वो सफाई उस तरह ना करना जानती हो, या उसको वो तरीके ना आते हो, क्योंकि शादी के बाद छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती हैं कि ओ ये मेरी माँ का तरीका अलग था। अच्छा, इस चीज में लोग शायद वो सार्कास्टिक भी हों मुझे लेके, लेकिन आई वुड से कि हम स्पेशली जब शादी नहीं हुई भी होती तो अपने घर पे हम ऐसे होते हैं कि उठ के पानी भी नहीं पी रहे होते। ये है। और शादी के फौरन बाद आपको सिर्फ पानी पीना नहीं पड़ता, आपको पानी पिलाना भी पड़ता है। बिकॉज अच्छा, लोग ये समझते हैं शायद हम कह रहे हैं कि हम महारानियां हैं, हम रॉयल हैं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज वो जो लाड वाला एक सिस्टम होता है वो मजा बड़ा आता है, बनाया हुआ था ना घर वालों ने, और वो हम जान के भी करते थे। ठीक है, क्योंकि कई दफा जब मैं उस मोड में भी आती थी ना, वहां पर भी काम करने के और खाना बनाने के, तो वो मैं तब भी करती हो जाता था। लेकिन वो एक मूड होता है कि इंसान का। शादी के बाद औरत खुद अगर ओन करना जान लेना एक चीज को कि ये उसका घर है, कहते हैं घर की तरह नहीं है। जो आपकी सास है वो माँ की तरह नहीं, वो माँ ही होती है। तो आपने भी ओन करना है। अब फिर वो बात एनर्जी, आप भी वही बनो जो आपको चाहिए, आप प्यार बांटो, आपको प्यार मिलेगा। तो आपने हस्बैंड को भी संभालना है, आपने वो रिश्ते जो सारे हैं उनको जोड़ के रखना है, बिकॉज वो एक लड़की सीरियसली खराब भी कर सकती है सारा कुछ। ट्रू, हर चीज देखिए, जो नई लड़की मैं तो इस चीज पे डिपेंड करती हूँ, हर आने वाला, चाहे वो लड़का आ रहा है चाहे वो लड़की, लाइफ में दोनों एड ऑन होते हैं, और फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करना है, बनाना है, हाथ में वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मेरा माइंड बिल्कुल ही और जगह डिस्ट्रॉय पे चला गया है लेकिन आई वुड से कि अगला क्वेश्चन जो है ना वो मैं डाइट से रिलेटेड इसीलिए पूछ लेती हूँ वो ये है कि क्या चीट मील्स लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कितनी फ्रीक्वेंट? अच्छा, सबसे मजे की बात है हमारे यहाँ, हम जब कहते हैं कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि चीट मील आपको अलाउड है, ठीक है, तो लोग कहते हैं चीट डेज करते हैं, और पहली चीज चीट मील्स लेते हैं। पहले चीट मील्स हैं, देन चीट डेज हैं, चीट वीक्स हैं, देन चीट मंथ्स हैं, फिर वो सालों में चला जाएगा। और उसके बाद मैं तो खाती नहीं हूँ, और मैं इस तरह, बात क्या है, 15 डेज के बाद आपने अपना फेवरेट, जब आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तब आप 15 डेज के बाद, और जब आप कर चुके हैं तो फिर तो आप एक हफ्ते के बाद एक दोपहर का खाना, मैं कहती हूँ आप दोपहर का खाना रख लो, ताकि थोड़ा सा ना वो बर्न
کرنے میں آسان ہو جائے. کیوں کریں؟ دوپہر اس لیے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے 7 بجے سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے جب سورج ڈھل جاتا ہے نا, اس ٹائم آپ کا جو سسٹم ہے وہ سورج سے جڑا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں. اس ٹائم پہ کیلوریز آپ کی اتنی برن نہیں ہوتی, اور سمجھ لو کہ آپ نے سسٹم پہ بوجھ ڈال دیا. اب جب سورج جب تک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے مغرب کے آس پاس آپ نے کھانا کھا لینا ہے تاکہ وہ کیلوریز برن ہو جائے, کھانا آپ کا ڈائجسٹ ہو جائے. اور اب چونکہ آپ نے چیٹ میل لینی ہے تو وہ ڈنر ٹائم میں اچھا نہیں ہوگا. میں اس لیے کہتی ہوں آپ دوپہر میں. لیکن ہم سارے بوفیز اور وہ سب کچھ کرتے ہی رات کو ہیں, تو ہم کیا کریں؟ گھر کا کھانا کھائیں. سب سے عجیب بات لوگوں کو لگتی ہے کیا ہم باہر نہ جائیں؟ باہر جائیں, لیکن 15 دن کے بعد ہو جائیں گے. اور آپ لنچ کے لیے جائیں گے, آپ لنچ کریں اپنی فیملی کے ساتھ. میں کہتی ہوں آپ سنڈے کو جائیں, آپ اپنی فیملی کو اکٹھا کریں, برنچ کریں, لنچ کریں, جو بھی. کیونکہ ہاں جو ارلی رائزر نہیں ہے ان کا تو برنچ ہوگا پہلی بات. وہ ہماری تو وہی عادت ہے, پھر بھی اتنے بجے ہی آنکھ کھلتی ہے, چھٹی ہو جو مرضی ہو, ایک آنکھ کھلے گی, ایسے لگے گا ابھی کلائنٹ کا میسج آئے گا. ہمارے ساتھ تو یہی سب چل رہا ہوتا ہے. بٹ جو ارلی رائزر نہیں ہے, آپ برنچ کریں اپنی فیملی کے ساتھ. ایک تو تھوڑا سا سلو کھانا کھائیں اور 15 سے 20 منٹ کھانے میں لگائیں. کیوں؟ کیونکہ برین کو سگنل جانے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا, واٹ از مائنڈفل ایٹنگ؟ مائنڈفل ایٹنگ یہ ہوتی ہے اویئرنیس سے کھانا. جب آپ اویئر ہو کر کھاتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں, اپنی ساری سینسز کو یوز کرتے ہیں. آنکھوں سے آپ کھانا دیکھیں کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. دوسرا میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کے اندر آپ گریٹفل ہونا بھی سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے جو آپ کو منع نہیں ہے, جو آپ کھا سکتے ہو, آپ کا سسٹم کھا سکتا ہے, آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے. دوسرا آپ نے جو کھانا دیکھ رہے ہو اس کو سنف بھی کرے, اس کی جو خوشبو آ رہی ہے, اس کے بعد پھر آپ پہنچتے ہو منہ تک, آپ اس کا ٹیسٹ وغیرہ سارا فیل کرو, دیکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اب آپ کو ٹائم لگے گا کھانے میں. پھر سوالو کرنے سے پہلے اس کو چیو کریں. جب ہم کہتے ہیں نا 20 دفعہ تقریباً آپ چیو کریں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 2 3 ایسا نہیں کرنا. وہ ایک مثال ہے, وہ آپ آہستہ آہستہ عادت ڈال لیں گے اپنے. ہمارا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرانا ہے, آپ کے اسٹمک نے اس کو چھوٹے پارٹیکلس میں اس نے ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر آپ اپنے منہ سے ہی چھوٹا کر کے بھیجو گے تو وہ اندر جا کے ایزی ہوگا, پروسیس آسان ہوگا, فیٹ برننگ ایزی ہوگی, آپ کا ویٹ لاس ایزی ہوگا. مجھے یہ بتائیں, کیا ہم یوگا سے وزن بڑھا بھی سکتے ہیں؟ بالکل. جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہے, میں نے جو میں آپ کو بتایا کہ جب میں شادی سے پہلے 44 kg ہوئی, میرے پہ بڑا ہی برا اسٹیج تھا, اور اس کے بعد جب شادی ہوئی میری تو اس کے بعد میں نے خود اپنا ویٹ بڑھانا چاہا. بیکاز جب میں جگن آپی جو ہماری بڑی اچھی بہن ہے, تو جب میں ان کے شو پر بھی گئی تو مجھے دیکھ کے تو باقاعدہ شاکڈ. ابھی میں تھوڑا سا ویٹ بڑھا لیا تھا, انہوں نے مجھے سیدھا کہا, سلافے ہم نے ہمیشہ ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کی, اینڈ دس از ناٹ رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں بیمار تھی, انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ویٹ گین کرو. میں نے اس کے اندر کیا کیا, سب سے بڑا جو میں اپنی لائف میں چینج لائی تھی, ناشتے میں سیریسلی میں نے بہت عرصے سے ایک تو کوانٹٹی اپنے کھانے کی بہت کم کر دی ہوئی تھی, اور کیونکہ بیمار ہوتے ہوئے میرا دل نہیں کرتا تھا کچھ کھانے کو. ایک تو ناشتہ میں نے تھوڑا سا اپنا چینج کیا, اور اس کو چینج کرتی رہی, مطلب ایک ویرائٹی لانا نا, تاکہ آپ بور نہ ہو ایک کھانے سے. دوسرا مائنڈفل, جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ مائنڈفلنس سے کھانا, وہ شروع کیا. بیکاز مجھے ہوتا تھا کام ہے تو جلدی, وہ میں نے سکون سے کھانا شروع کیا کہ یہ کھانا مجھے جو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یا پہنچنا چاہیے وہ مجھے پہنچے. ایک تو کوانٹٹی تھوڑی سی چینج کی. دوسرا اپنے کھانے میں کھجور لے کر آئی تھی, مطلب وہ آپ کو بہت پاور دیتی ہے. اب یوگا کے ذریعے جتنی بھی آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ ہم جس کو کہتے ہیں, یا جتنے ہولڈز ہم جس کو کہتے ہیں, چاہے اسکواٹ ہو, آپ کا پلانک ہو, اس کے اندر بھی یہی پوزز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, تو وہ میں نے کی. اس کے بعد آپ کے تاکہ مسلس پہ تھوڑا سا کام ہو, اور آپ نے مسل گین ایکچولی میں کرنے کو نہیں کہہ رہی, لیکن آپ نے سمجھ لو کہ مسل جو آپ کا مسل میس جو آپ کا گیا تھا ویٹ ایک دم سے جانے کی وجہ سے, اس کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پروٹین چاہیے, لیکن ہائی پروٹین کی میں بات نہیں کری, باڈی کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنا کھانا چاہیے. ایک چیز یہاں پر میں بتا دوں, پروٹین ہو, کارب ہو, جو مرضی ہو, ضرورت سے زیادہ ہوں گے وہ فیٹ ہی بنے گا. ٹرو. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ان کو لگتا ہے پروٹین ہے, جا کے سیدھا ایسے مسل پہ لگا, پمپل کی طرح مسل باہر آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے وہ اپنے کیلکولیشن ہے. تو پھر وہ کیا, اور ڈنر بھی مائنڈفلی کرنا شروع کیا. ڈنر میں نے پھر مغرب سے پہلے پھر بھی میں کرتی ہوں اپنا, اور اسنیکس تھوڑے سے ایڈ کر لیے تھے جو کہ میری لائف میں نہیں تھے, بیکاز مجھے ضرورت فیل نہیں ہوتی تھی, کام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں. تو فروٹس جو آپ کی جو ہے آپ کی کھجور, اور ساتھ ہی ساتھ پانی آپ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی لائف کا. بیکاز میں کہتی ہوں کہ آپ 60% سمجھو, 60 سے 70% آپ اسی چیز سے بنے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے کھانے میں بھی ایسا کھانا ہے جس میں واٹر کنٹینٹ ہو, اور آپ نے پینا بھی اتنا پانی, لیکن اپنے ویٹ کے حساب سے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا ہم اپنے بالوں کو
ग्रो करा सकते हैं थ्रू योगा? बिल्कुल, जितनी भी आपके एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिससे आपकी सर की सर्कुलेशन, स्कैल्प की सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे पोजेज होते हैं जिसे डाउनवर्ड डॉग हम कहते हैं। जब आप वो करते हो तो आपका सर नीचे होता है, उससे आपकी सर्कुलेशन सर में पूरा आता है। चाइल्ड्स पोज जिसकी मैं पहले बात करी थी उसके अंदर आप जाते हो, या कैमल पोज होता है जिसके आपका बैक बेंड है। ये हम सारी पिक्चर्स साइड पे डिस्प्ले कर देंगे। बिल्कुल, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो सर है वो जब पीछे गया है तो आपका सारा जो ब्लड है वो यहाँ फ्लो है उसका, वो यहाँ आएगा। सो आपकी सर्कुलेशन। दूसरा, हम प्रेशर पॉइंट हमेशा ये एक बताते हैं बालों को अपने ग्रो करने के लिए और हेल्दी करने के लिए, बिकॉज जितना डाई वगैरह और स्ट्रेटनिंग हमारी होती है वो शायद ही किसी की होती हो। तो आपने 30 सेकेंड्स तक ये चीज की, उसके बाद आप इसको रिलीज करें, फिर अगेन 1 से 2 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हो 2 से 3 दफा। आपको महसूस होगा कि आपके बाल अच्छे होने शुरू हो गए। बट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो तो ये चीजें कुछ नहीं करेंगी, कोई मैटर नहीं करती। आप फाके कर रहे हैं, आपके बाल उतरेंगे। बिल्कुल, वो तो उतरेंगे ही उतरेंगे। बहुत ज्यादा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि L4 L5 हमारी जो स्पाइन है, हमारी शेटिका है, बहुत ज्यादा है। तो क्या उसको योगा से कैसे ट्रीट करें? अच्छा, ये सबसे पहली चीज तो जिसको ये प्रॉब्लम है मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैंने इसको भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और स्पेशली जब रैकेट भी बना रही थी तो एक जगह खड़े होके वो और ज्यादा ट्रिगर करता है वो पेन, और वो बहुत बुरा पेन होता है। जिसको है उसको पता है। समझ लो कि आप उस टाइम पर मोहताज हो जाते हो कि आपको कोई उठाए और मेडिसिन के मोहताज हो गए। तो अब योगा से कैसे ट्रीट करना है, बिकॉज ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसको आप सारी लाइफ मैनेज करोगे। या तो खुदा ना खास्ता कुछ लोगों की सर्जरीज होती हैं, सो सर्जरी से पहले की एक चीज है, आपने कोबरा पोज करना है जो कि एक स्टैंडर्ड पोज है, ब्रिज पोज है, वो आप करेंगे। दूसरा, बर्ड एंड डॉग हम उसको कहते हैं, वो चीज आप कर सकते हो। तो अगर आप होल्ड करते हैं इसमें अपनी बैक को और उसके अंदर बेंड लेकर आते हैं तो एक तो बैक आपकी फ्लेक्सिबल होगी, एंटी एजिंग हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तरफ भी आप जाएंगे। और दूसरा, वो जो पेन है, और हम एक आम जबान में कहते हैं L4 या जो भी है, ये आपका फिट होना शुरू होगा। और उस टाइम उसको बैलेंस करने के लिए कोबरा पोज आपको बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसको स्लोली करना होता है। बहुत स्लो आप उठोगे, पहले आप बेबी कोबरा में जाओगे, बाद में आप एक्सटेंडेड करोगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सायाटिका का इशू है, वो प्लीज एक जगह ना तो बहुत जमकर बैठें, ना एक जगह पर एक ही पोस्चर के अंदर खड़े हों। जैसे ही आप किसी एक जगह स्टक हो जाते हो ये पेन ट्रिगर करता है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है। और जैसे ही ब्लड फ्लो आपका रुकता है, टांगों में ब्लड कम होता है, और आप जितना स्ट्रेस लोगे ये पेन उतना ही बढ़ेगा, वो उतना ही ज्यादा। बिकॉज जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनकी बैक के इश्यूज ज्यादा आते हैं। जो लोग फाइनेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी बैक में बहुत पेन होता है। दूसरा, जब आप जिम में हैं, बहुत सारे जो लोग जिम करते हैं ना, उनको मैंने देखा है उनको ये ज्यादा इशू आना शुरू हो गया। उसमें ये होता है कि पोस्चर गलत हो गया। क्या कर रहे हैं? रेप्स, मैंने इतनी रेप्स करनी है। मैं कहती हूँ आप सेकंड्स देखो, आप टाइमर लगाओ और आप देखो कि इतने में आप जितना भी कर पाए हो। पोस्चर मैटर करता है। एक दफा भी एक चीज आपकी खराब होती है ना, तो अल्लाह ताला ने जैसे बनाई है ना, वो कोई ठीक नहीं कर सकता। आप सारी लाइफ फिर हेल्प ही लेते रहोगे। तो आपने वेट रिड्यूस करना है या फैट लॉस करना है, बॉडी की टोनिंग करनी है, सुकून से रिलैक्स रह के 6 रेप्स भी अगर आप कर रहे हो शुरू में और प्रॉपर कर रहे हो तो आपको बेसिक आप ये कह रही हैं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी को अच्छा रखें। और अक्सर लोग कहते हैं 100 क्रंचेस, मैंने 100 क्रंचेस। अच्छा, उसके बाद लैक्टिक एसिड और ये सारे मसले तो आपको होंगे। अच्छा, 100 क्रंचेस तो होते ही हैं, उसके साथ जो है रोप जंपिंग 500,000 तक जा रहे होते हैं, और अपने पाँव के मसल्स जो है उनको टीयर कर लेते हैं क्योंकि जॉगर्स नहीं पहनते। और ये भी नहीं लोगों को पता कि 45 मिनट्स के बाद आपका सिस्टम समझ ले शट डाउन हो जाता है। आप जो इतनी देर ट्रेनिंग या कार्डियो आप कह रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने 30 से 45 मिनट तक ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आप ब्रेक लें अगर आपने इससे ज्यादा भी ट्रेनिंग करनी है, लेकिन ये मोर देन इनफ है। बिकॉज एक सिस्टम है, 70% आपकी डाइट है ना। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, एक्सरसाइज करो जो मर्जी खाओ। वाई? फिर वही बात कि आप हेल्दी एक चीज की तरफ जाते हो, फिर आप अनहेल्दी खाना चाह रहे हो। अच्छा सुलाफे, एंड पे आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी इस बारे में? ज़ैनब, सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी, कि हमने बड़ी एक आई थिंक यू फॉर कमिंग सीरियसली हेल्दी डिस्कशन की। आई एम रियली ऑनर्ड और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं मैसेज एंड पे यही देना चाहूँगी कि फिटनेस हो या वेलनेस हो, ये एक लाइफस्टाइल है जिसके अंदर आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है, ये सारे आपके इकट्ठे काम करते हैं। ये करने के साथ साथ आपने एक अच्छा इंसान भी बनना है, ये मैटर करता है। ये बिल्कुल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि आप एक परफेक्ट शेप में हैं,
لیکن آپ ساتھ والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہیں. آپ ایک شکل میں بہت اچھے دکھتے ہیں لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ بہت غلط ہے. آپ نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے. ہیلدی بننے کا مطلب یہاں سے ہیلدی بنے, لوگوں تک ایک پازیٹیو انرجی پاس آن کریں. جو آپ چیز چاہتے ہیں آپ کو یونیورس دے, پہلے وہ بانٹیں, لوگوں میں خوشی بانٹیں, آپ تک وہ خود ہی انشاءاللہ آئے. یہ ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے جس کو میں خود بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. جو آپ خود کے لیے چاہتے ہیں وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں, اس سے زیادہ آپ کے پاس آئے گا. آپ کو عزت چاہیے, لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں. آپ ہنسنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مسکراہٹ دینا شروع کر دیں. آپ اگر کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اچھا کھلانا شروع کر دیں پلیز. اور آئی تھنک کہ یہ بڑا ہی ہیلدی ہمارا پوڈ کاسٹ رہا تھا. اگر آپ کو اس کا مزہ آیا ہو تو اس کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور آپ لوگوں کے لیے تو یہ ویڈیو میں اینڈ کر رہی ہوں, لیکن میں سلافے کو پکڑ کے جو ہے اپنا ٹیرو کارڈز اور وہ سب کچھ ریڈ کرواتی ہوں, اور ایک پراپر یوگا یہاں پہ میں ابھی ان سے کراؤں گی اور ہم اس کو بہت انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ.